إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة mes chers frères et sœurs, يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Ô prophète, ô messager, dis-leur, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. هذا من ثواب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Voici une des récompenses obtenues lorsqu'on suit la tradition du messager, la sunna. Suivez-moi, dit le messager, nous dit le messager, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ibadallah, من منا لا يريد أن يحبه الله فيكون الله معه. من منا لا يحب أن يهديه الله في هذا الزمان الذي تعددت فيه طرق الضلال وسهلت. Qui n'aimerait pas qu'Allah l'aime, qu'Allah l'accompagne, qui n'aimerait pas qu'Allah le guide dans ce monde où les voies de l'égarement se sont multipliées et sont devenues facilement accessibles via un simple clic sur son smartphone parfois. وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Et pourtant le messager nous avait conseillé en disant je vous ai laissé deux choses. Aussi longtemps que vous vous attachez à elles, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah, Al-Qur'an, le Coran et ma tradition, ma sunna. ومع ذلك يخرج علينا أناس يدعون أن القرآن وحده كفيل بهدايتنا يسمون القرآنيون. هؤلاء ينكرون السنة وحجيتها. Et malgré cela, certains prétendent que le Coran seul suffit à la guider. On les appelle les coranistes. Ils renient la sunna et prétendent que seul le Coran a été préservé, car pour eux, la tradition du messager n'est pas préservée de hadiths peu fiables ou même fabriqués des fois. سؤال واحد يدحض هؤلاء القرآنيين كيف كنا سنصلي بدون السنة. Une seule question permet de mettre ces coranistes devant leurs contradictions, qu'ils nous expliquent comment allions-nous faire la prière, la salat, sans la sunna. كيف كنا سنصلي لو لم يصلنا بالسند الصحيح وصف الصحابة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. Comment allions-nous faire la prière si la description de cette salat ou la salat du messager ne nous avait pas été transmise par ses compagnons à travers des chaînes de transmission authentiques, vérifiées. Le messager leur avait ailleurs dit priez comme vous m'avez vu prier. نعم عباد الله هناك أحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة ولكن المسلمين انفردوا بتطوير علم الحديث. هذا العلم يبين صحة الأحاديث لمن أراد أن يتأكد من ذلك. Oui, il y a des hadiths peu fiables et d'autres qu'on appelle faibles et d'autres fabriqués.
mais la science du hadith, science dont les musulmans sont les seuls à avoir développé. Cette science est disponible pour discerner les hadiths authentiques des autres pour celui qui a le souci, qui fait l'effort de connaître l'authenticité d'un hadith. Ibadallah, min al-mu'sifi أن نرى أن كثيرا من المسلمين ينقلون أحاديث لم يتأكدوا من صحتها. من لا يستطيع التأكد من حديث أو من صحته لا يرسله إلى آخرين. À une époque où la connaissance est largement diffusée sur Internet, il est triste de voir comment les gens partagent des hadiths sur les réseaux Facebook, WhatsApp, etc., sans s'assurer de leur authenticité. Si on ne peut pas vérifier l'authenticité d'un message, on ne le partage pas. Ibadallah, فلننتبه إلى ما نفعل بهواتفنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا قائلا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Soyons attentifs aux péchés que l'on pourrait commettre avec un clic sur nos smartphones. Le messager nous met en garde en disant « Il suffit à l'homme pour être un menteur. Il suffit à l'homme pour être un menteur de répéter tout ce qu'il entend. » Sous-entendu, de transmettre tout ce qu'il reçoit sans vérifier l'authenticité. الأمر ليس بالهين كما يتخيل البعض وهم يلعبون بهواتفهم فقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Il ne faudrait pas prendre cela à la légère, car le messager nous avertit, celui qui ment à mon sujet volontairement, qui prépare sa place en enfer, qu'Allah nous en préserve. Wal'iyadu billah. Ibadallah, man arada ittiba'a sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, فإنه كان لا يكذب ولو في مزاحه وقد حذرنا قائلا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له. Serviteur d'Allah, celui qui veut suivre la tradition du messager, qui sache que le messager ne mentait pas même quand il plaisantait. Et il nous avait avertis en disant malheur à celui qui tient des propos mensongers pour amuser les gens, pour amuser la galerie. Malheur à lui. يقول سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Allah nous dit, celui qui obéit au prophète obéit en fait à Allah. Quant à ceux qui se détournent de toi, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Ibadallah, اتباع السنة ليس هو الاكتفاء ببعض ما يظهر منها ما هو سهل والاستغناء عن حسن الخلق لأنه أصعب على النفس. Suivre la sunna, ce n'est pas simplement se limiter à quelques apparences faciles à adopter et oublier l'essentiel, le plus important, le comportement de notre bien-aimé. عباد الله من أراد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أغلب وقته بشوشا. قال جرير بن عبد الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. Serviteur d'Allah, celui qui veut suivre la tradition du messager, qui sache qu'il avait la plupart du temps un visage souriant et avenant. Le compagnon Jalil raconte, chaque fois que j'ai rencontré le messager, il m'accueillait toujours avec le sourire. وقال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم يترك يده حتى يكون المصافح هو التارك ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le compagnon Anas raconte aussi, quand le messager serrait la main de quelqu'un pour le saluer, il n'était jamais le premier à enlever sa main. وعرف في حواره أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع كلام المتحدث معه حتى يفرغ من كلامه. Et il ne coupait jamais la parole de son interlocuteur et ne parlait que lorsqu'il s'est assuré qu'il avait fini. عباد الله من أراد اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفي بعهوده كلها مهما صغرت. Celui qui veut suivre la tradition du messager, qu'il sache qu'il tenait ses engagements. Il avait la parole
quelle que soit l'importance de ses engagements. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Et il a déclaré les caractéristiques de l'hypocrite, qu'Allah nous en préserve, sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. Ibadallah. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. Et le messager ne se mettait en colère que quand les limites d'Allah étaient dépassées. Il ne se mettait pas en colère pour des raisons privées. وعباد الله ما حالنا مع المستضعفين؟ هل نساعدهم؟ هل ندعو لهم؟ Ressentons-nous de l'empathie? Pensons-nous à ceux qui souffrent? Est-ce que nous les aidons? Est-ce que nous invoquons Allah pour eux au moins? كان صلى الله عليه وسلم ينصر المستضعفين وقد قنت في صلاة الفجر شهرا يقول في قنوته دعاء القنوت اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين يدعو لثلاثة من أسلموا في مكة وهم محاطون بأعداء الإسلام فاضطهدوه. Le messager était toujours du côté des opprimés. Pendant un mois, il a répété l'invocation du Qunut lors de la prière du Fajr pour les 3 Mécois qui avaient embrassé, qui se sont convertis à l'islam au milieu des ennemis de l'islam et on avait subi en conséquence torture et oppression. Qunut al-Nawazil من السنن النوازل هي المصائب الشديدة من السنن التي هجرها المسلمون هو دعاء يقال بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة بعد سمع الله لمن حمده عند الجمهور ولو كان فيه اختلاف يسير يعني. D'ailleurs, cette invocation, Qunut Nawazil, Qunut des tragédies ou des épreuves, est une des sunnas délaissées. C'est une invocation que l'on dit dans la dernière raka'a de la prière après Sami Allahu liman hamida, chez la majorité des savants. On devrait le faire pour les opprimés. Les Ouïghours, le peuple ouïghour de Chine, les Rohingyas de Birmanie, les Palestiniens, etc. Pensons à nos frères opprimés. Qu'Allah leur facilite et les délivre de leurs souffrances et oppressions. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الخلق. Qu'Allah nous accorde de tendre vers le bon comportement du messager. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. اعتاد الكثير في بداية السنة المدنية أو الميلادية أن يتخذ قرارات للتخلص من بعض العادات السيئة. لماذا لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداته التي ثبتت فائدتها علميا. En ce début d'année civile, beaucoup prennent des nouvelles résolutions pour corriger leurs mauvaises habitudes. Pourquoi ne pas s'inspirer des habitudes bénéfiques du messager d'Allah? كان من بينها كان صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا. Le messager dormait tôt après la dernière salat l'Isha pour se réveiller tôt au plus tard pour la salat du Fajr. يروي أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. Abu Huraira rapporte que le messager détestait dormir avant la prière de l'Isha et discuter après. Et détestait discuter après l'Isha.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا أي جزرنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمر بعد العشاء. Ibn Mas'ud rapporte que le messager nous déconseillait de veiller après la dernière prière. عباد الله كيف تكون البركة في الوقت والنشاط في الجسم والذهن عندما يقلب الليل نهارا والنهار ليلا كما يقع لمن يقضي ليله ساهرا. Comment avoir la baraka dans son temps, la vitalité dans son corps et son esprit lorsqu'on inverse le jour et la nuit à veiller dans les choses futiles, à regarder des vidéos futiles ou autres, si au moins c'était pour quelque chose d'utile. قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أي أول نهارها. Le messager a invoqué Allah en disant oh Allah, bénissez les activités matinales de ma communauté. سنة أخرى تتعلق هذه المرة بالطعام. قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. Une autre bonne habitude du messager concernant la nourriture, cette fois. Le messager dit, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son estomac, alors que quelques bouchées pour maintenir son corps en bonne santé sont suffisantes au fils d'Adam. S'il ne peut pas se contenter de cela, alors qu'il consacre un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. Le messager nous conseille aussi manger ensemble et non pas séparément. Manger ensemble et non pas séparément, car la bénédiction, la baraka, est associée au groupe. هذه كانت نبذة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم المفيدة في حياتنا اليومية. C'était quelques repères de la part de notre bien-aimé pour notre vie quotidienne, sommeil et nourriture. عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Craignez Allah car il est terrible quand il sévit. إذا كان من المسلمين من لا يتبع إلا الجوانب الظاهرة من السنة ويزهد عن الباقي فإن من المسلمين من يستهزئ بهذه الجوانب الظاهرة من السنة كاللحية والسواك والتيامن. On a déjà évoqué ceux qui se limitent aux aspects apparents de la sunna et délaissent le reste, l'essentiel. Mais il y a aussi ceux des musulmans qui se permettent de se moquer de ces mêmes aspects visuels de la sunna et les dénigrent. La barbe, le siwak, l'utilisation de la main droite pour manger, boire, entrer le pied gauche en premier aux toilettes, etc. Alam yasma'u qawla Allah subhanahu wa ta'ala. N'ont-ils pas entendu ce verset? Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Si tu les interroges, nous dit ce verset, ils te répondront certainement, nous ne faisons que badiner et plaisanter. Nous ne faisons que des sketchs. Dis-leur, ainsi vous vous moquiez d'Allah, de ses versets et de son prophète. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. وترى هؤلاء يغيرون رأيهم عندما تصبح هذه السنة موضة مثل اللحية أو عندما يقوم برنامج تلفزيوني يتكلم عن مزايا السواك للأسنان مثلا. Ne change-t-il pas d'avis à propos de ces mêmes aspects de la sunna qu'il moquait hier lorsque ça devient une mode, comme pour la barbe par exemple, ou lorsqu'on en parle dans un programme à la télévision? Dernièrement, on avait un reportage sur le siwak. Pourquoi ce complexe d'infériorité? لماذا هذه العقدة
عقدة الضعف والهوان والله سبحانه يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Pourquoi ce complexe d'infériorité alors qu'Allah nous dit ne vous découragez pas, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas, alors que Allah vous élèvera si vous êtes des vrais croyants. عباد الله نصدق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا الخبر الصحيح منه وإن لم نفهم العلة. Nous croyons aux consignes du messager lorsque le texte est authentique, le hadith est authentique, même si nous ne comprenons pas parfois la finalité de cette consigne, le pourquoi. نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينصحنا بالسواك ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Nous croyons notre messager lorsqu'il nous conseille d'utiliser les siwak. Il dit si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné le siwak avant chaque prière. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الخاتمة، أن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم انصر المستضعفين في الأرض يا رب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والحمد لله رب العالمين. Sure.